हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब सही होंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि जानने लायक, जैसे ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ, ଯାହା ସବୁଦିନ ଯାଏं ରହିଥାଏ ତାହା एते सहजरे मिल नଥାଏ। इसका अर्थ क्या है? जो चीज आसान में मिलता है वो चीज सारे जिंदगी काल नहीं रहता, और जो चीज आसानी से नहीं मिलता वो चीज सारे जिंदगी तक हमेशा हमारे साथ रहता है। वैसे और एक कुछ ऐसे बात है जैसे कि जो देश रे सम्मान न था, इसका अर्थ क्या है? जिस भी देश में सम्मान नहीं है, जहाँ पर केवल बचने के कोई भी उपाय मिले नहीं, जहाँ पर दोस्त या भैया नहीं है, और जहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भी संभव नहीं है, उस स्थान में रहने का कोई आवश्यक नहीं। जैसे और कुछ बात है, जब भी कोई शिशु छोटे बच्चे होता है उसको कुछ भी चीज़ों को पता नहीं होता है, तो वो पहले माँ का नाम लेके हर चीज़ों में बुलाता है। जैसे कि वो उसका कहने का तरीका, उसका कोई चीज़ों का आवश्यक हो, वैसे चीज़ें देखा जाए तो शिशुटीए कही जाने ना, तथापि तार भाव को बुझाई पारे माँ। शिशु केवल गोटे शब्द कहे माँ माँ। भोक हेले माँ, शोष हेले माँ, निद आसिले माँ, शीत लागिले माँ, जंदा पिंपुड़ी कामुड़िले भी माँ। एही माँ माँ भीतर सबू रही थाए, गोटाए शब्दरे जीवन सर्वस्व रही, आउ मेंटी जाए समस्त चाहिदा। आउ कौन कोई परिबे? चाणक्य तांकर कौन कहले सुख पाखरे ज्ञान न थाए, जे ज्ञानी से सुख पछरे गोड़ाए नहीं। अर्थात सुख जोटी अच्छी सेठी ज्ञान न थाए, कहले जोटी ज्ञान थाए जे ज्ञानी से सुख पछरे गोड़ाए नहीं। आ गोटे कौन कहले पद, कहले दान कले पैसा जाए लक्ष्मी नुहे, घंटा बंद कले घंटा बंद हुए समय नुहे, मिछ लुचेइले मिछ लुचि जाए सत नुहे। आउ कौन कहले बुद्धिमान पिता निजर पुत्र को नीतियुक्त विभिन्न उत्तम व्यवहार कथा शिक्षा देवा उचित, कारण उत्तम चरित्रवान पुत्र ही सर्वदा पूजा पाई थाए। कहले अंध को दुनिया देखा जाए नहीं, कामांध को विवेक देखा जाए नहीं, अहंकारी को निजठू श्रेष्ठ देखा जाए नहीं, एवं स्वार्थपर को निजर कौनसी दोष देखा जाए नहीं। कहले दुनिया रे जेते प्रकारर भय रही, बदनाम हेउची सबुठारु बड़ भय। कहले कष्ट और विपद मनुष्य शिक्षा देवार श्रेष्ठ गुण अटे। कहले जी समय साहस सहित सामना करे से ही कष्ट और विपद को विजय करि पारे। कहले लुह जाने ना जणे दिए कष्ट किपरि, संस्कार जणे दिए परिवार किपरि, वचन जणे दिए मनीष किपरि। कहले निजर जणे दिए सुंदरता किपरि, आ समय जणे दिए संपर्क किपरि। कहले मनुष्य निजे ही निजर कर्म द्वारा दुख को डाकी आनी थाए, तो जमिति कर्म करियो सेमिति फल पाइबो, यह ही स्वाभाविकता। तो जमिति जदि तुम जितिबारे तुमर शत्रुर लाभ हेउची, तेबे तुमे हारी जिबा ही भल, काहेकि ना तुमे जितिले ताको लाभ होची। आउ कौन ना कौनसी मनुष्यर वर्तमान अवस्था देखी तार भविष्यत को उपहास करवा ठीक नुहे, काहेकि ना भविष्यतर एपरी एक शक्ति कही जे से गोटे कोईला को मध्य सुनारे परिणत करिपारे। कहले जो धन अति कष्टरे मिले धर्म त्याग करिवार द्वारा मिलिब। कहले शत्रु मानकर अपरे
ନଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। କହିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା ଦରକାର। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତ ସେମିତି ସମୟ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାହାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କିଛି ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମନୋଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ତ ସେମିତି କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଯିଏ ଛଳ କରେ ତାହାଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁହଁ ଆଗରେ ଯିଏ ତୁମର ଖରାପ ଗୁଣ କହେ ତାଠାରୁ ବଳି କେହି ମିତ୍ର ନାହିଁ। କହିଲେ କେତେବେଳେ କାହା ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେବେନି, କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯାହା ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସେ ମାନିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ କାହା ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେବନି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିବନି କି ଠିକ୍ କହିଲେ କି ଭୁଲ କହିଲେ, ସେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ। କହିଲେ କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କହିବ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ତୁମ ଉପରେ ସେ ହିଁ ସଫେଇ ମାଗିବ ନା। ତ ସେମିତି କହିଲେ ଆଖି କାନ ନାକ ଜିହ୍ବା ଚର୍ମ ଆଦି ଏକ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ପାଦ ମୁହଁ ଲିଙ୍ଗ ମଳଦ୍ୱାର ଆଦି ସଂଯୁକ୍ତ। କହିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶୋଚନୀୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂଯତ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଏସବୁ ନହେଲେ ଭାବାର୍ଥ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହାତି ରହିଥାଏ। ଏହା ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସନ୍ଧି ବା ମିତ୍ରତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିତ୍ରତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟା ନ ଶିଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ ନ କମାଇଲେ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ, କହିଲେ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଅଭିତେ ଧର୍ମ, କହିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ କିଛି ନ କରିପାରେ ଯେ ଅକ୍ଷମ। ତ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମରିଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ କରିବେନି। ଛାଡ଼ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣେ କେମିତି ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଥାଏ ସେ ବଡ଼। କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବଦନାମ, ଏଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦାନ କଲେ ପଇସାକୁ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସମୟ ନୁହେଁ। ନିଜ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମଲମ ସଭିଏଁ ଘରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, କହିଲେ କେହି କେବେ ମଲମ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, କଟା ଘାରେ ଲୁଣ ଲଗେଇବାକୁ ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଭିତର କଥା, ସମସ୍ତେ ବାହାର କଥା ଦେଖି କୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି।